बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरूफ अल्लाह अज़्ज़ल जलाल सिंह पाक तो मुकद्दस नाव सत यमिस यून कान मेहरबान तो कान रहीम दोस्तों वनकन वागहम मे मुश्ताक साहब अड़ी जान तुम ठीक पे यह मोहम्मद मकबूल मीर साहिब यम मे सत पापर पे तो वनकन वागहमी तो मुश्ताक साहबन अक्सर कलाम वुचन नेटस पे तो वनकन मे यह कलाम जेर गौर कि वो मुश्ताक साहब क्या हेचनावन तो क्या सीख दिवन तिज तसव्वुफ चैनल तसव्वुफ के एतबार करो कत बारन तो अल्लाह ताला करो जार पर वो सह कूत यी मेहरबानी पे सह अजमत वोल तो शान वोल सोन रब तो तीस कत हेको तुम कर तो अक रिक्वेस्ट हमेशा कि ये गलत गि करो तुम रहबरी तेली रोज हयाती हूँ मिशन यकवट तो सान कन तुह अल्लाह ताला सद कुन रिश्तदारी कि ये गलत गसन बिला रोक तुम तत फोन कर वन तिकाज यह जिंदगी हेचनुक मदरसा योतामत यम दुनिया मज नो तोताम हेचुन तो तवे सन रहबर रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोन कि तालिबी आस तो तालिबी द्रास यानी यह सारी तलबी ये वोत अनित कि वन अस यूता अल्लाह इलम कोर्मुत अम यूता अता तहद फजल कर्म तो तथ करो बाबत मुश्ताक साहब कलाम कननी में यामत कन्नी में क्या था आलव गौ खामस में खामस बिला में पख्ते गो कमता में वनम अमृत चो खामस बिला में पख्ते तो मुश्ताक साहब वन दपन कननी में क्या था आलव गौ यानी मुश्ताक साहब गई आमी तथ यह यह दमी जिक्र कुन ये पे सोरी तसव्वुफ चलन यानी कुलस पे आलवी अगर वन नबर त माने कड़ो जिंदगी इंसानस नबरी माने यानी बज़ाहिर यम सात पीरस नश कत बोजान या मस्जिद पाकस मज वाज बोजान या कुरान अजीम तिलावत बोजान या कंस आरिफ सुन कलाम बोजान मसनवी पाक बोजान कथा तो बोजान यपरी अमिस मज एनर्जी अमिस मज यह पावर अपरी अवे जलाल साहब सोन रहमतुल्लाह लेखन कि अगर हसा इंसान मोलुल बनावन अमिस दियो सा कनो किन गजा तो यह हसा बन मोलुल अगर हसा चारवोई मोलुल बनावन तो अमिस दियो चाट किन गजा तेल हसा बन मोलुल तवे मुश्ताक साहब गई वोनमुत कि कन्नी में क्या था आलव गौ खामस बिला में पख्ते गौ खामस बिला में पख्ते गो अत हेक बह वजाहत कर सारे मार्केट त्रावन सोदे कत यह क्या मुश्ताक साहब लिखमुत बहरहाल तुम अल्लाह ताला सान को ज्यादा इलम दितमुत तुम हेकु यह समझित खामस कत कन पख्त गसन यह सोन नईम साहब रहमतुल्लाहि अलैह तकी जाय फरमावन कि खाम लद देगी पख्त नेरी मन शहरी तथे तमी अनवान मुश्ताक साहबन तह लिखमुत कि खामस बिला में पख्ते गो कम ताम वनम अमृत चो यह कम सा वोन मे अमृत च तो पत् इंसान वातन तोतथ अमिस रहबर सज कथ रटित या नबर कूत इलम वन कूत बोजान तम सह सह तरीक ये पे जुड़न कुलस पे मुश्ताक साहब तमी आवाज कत कर मे हसा गो कर क्या आलव तो तमी आलव ससा गो मे खामस पख्त बिला शक जन दायमी जिक्र वन ये सोसी तसव्वुफस नाज सोरी तसव्वुफ के सोरी कायनात अथ आवाज पे दड़ित योतम तसव्वुफ आलम या मे तसव्वुफस पे नजर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल सिंह फजल कर्म सत बाकी पानस इस काबिलियत कह मगर तम सुन फजल यह सोरी तो अत साउंड सोरी कह यानी आलवी सोरी कह तवे कुरान अजीम मुकर्रर कोर्मुत बोजन हसा फर्ज या ये आमुत वन कि न बोजन कहर खुदाई तवे मुश्ताक साहब गई वन कि कन्नी में क्या था आलव गौ अमी आलवन हसा कोर मे खामस पख्त कत खामस कोरन पख्त सह राज सह हेको न ओपन कर क्या दलील अगर कंस दोस्त जानन सह हे समखित तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह अज़्ज़ल जलाल सद फजल कर्म सत करो तम सात वजाहत बारन यम सात नक आसो तम सात हेको वनित कि यह खाम क्या ये या नईम साहबन क्या वोनमुत कि खाम लदे की पख्त नेरी मन शे तो कम ताम मे वोनम अमृत चो चा यह अमृत कुस अमृत यो इंसान कनो किन चवन यो अमृत यह सोरे अथ पाक तो मुनज़्ज़ह आवाज मुतलिक आमुत वन ये मुतलिक कुरान अजीमस अंदर आयत आम वन कि
خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی جس میں آوازیں آتی ہے. یتھ مز زن ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تہ فرمومت کہ مثل سلسلۃ الجرس، مے ہسا ٲس گھنٹی ہشی آواز یوان. اچھا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ روایت کران امی آواز ہز کت کرت. تو پتہ او یمن آوازن ہند کھل بیان مسنوی پاکس مز. جلال صاحب سون رحمۃ اللہ علیہ تصوفک امام یس بہ مان سن جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ بشنواز نائی چون حکایت می کنند، بانسری ست بوز سا کیا بانسری ونان. تو پتہ جلال صاحب ساسن من شعر 100 ساس شعر جلال صاحب مسنوی پاک تقریباً جاب جہ جلال صاحب ہچنان یہ مے پانس فکر تر مسنوی مز یا جلال صاحب آوازن متعلق اس ونان یس زن یہ دائمی آواز اس مز یوان یت پہ دڑت پور عالم کائنات. نت ہچنان فنائی تو نت ہچنان مرن. یمنے ترین چیزن ہند آو مے اہم لبنہ مسنوی پاکس مز یس زن جلال صاحب زور دِوان، یعنی اخ مرنس پہ بی فنائی پہ، یعنی فنائی گئی ثم سا تھو معشوقس ورے کہین پانس نش پن یہ ٹھیک تہ کر سا امس قربان سوری ثہ مان سا یہ سوری کہ پن پان مسا مانے ثہ. جلال صاحب فرماون کہ ساری کائنات معشوق ہی ہے، عاشق ایک پردہ ہے، معشوق زندہ ہے، عاشق مردہ ہے. بی جائے جلال صاحب قول کہ دراصل یہاں کی آہو فریاد وہاں سے ہے. یم زبردست کیچ کت زبردست پیچیت بند آسان. تو کلس پہ ویت مشتاق صاحب کلامس پہ کت کر. مشتاق صاحب برو کن کیا تھی لیوکھمت؟ اللہ پرن مفل راو زیو تت چلان 100 ماشاء اللہ. یعنی جانباز کشمیری تہ ونان اکس جائے رحمۃ اللہ علیہ کہ رنگ رنگ کران گسا اللہ اللہ جز نقش اللہ جرم کیا، یل لول برن تو تیل ڈرن کیا. تمی عنوان مشتاق صاحب لکھان کہ دپان اس ہسا یہ رٹ چھ ژے لگمژ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ رٹا چھ ژے لگمژ دل چھی نہ ژے ات ست کی. اگر ہسا دل ات ست جڑ تیل چھی وارحق، تیل چھن ات پہ شک کم. مگر اگر نہ دل چھی اس ست ات ست تو ژے کی چھک زیوا پن پھلراون ام ست کیا نیری ژے تکیاز دل چھ اندر بدل کیا تھا ژھانڈان. تت چھن چلان 100 یعنی تت نسا گرینس چلان مکلے تسبیح وسبی. یت زن یہ سا یہ سون نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسبیح خلاف اوسمت کہ تسبیح گئی گنس ہشی مرید وچت روٹتو دام ساتھ نامز کھیتو ہشنا ہشے کینسن بیس ماز تہ کینسن کورم تکھت پیوکھو موشا ہشی ریشے تو تہ سور. تسبیح بنانک اخ ناٹکا بنومت نٲلۍ تراون یہ تسبیح ہپٲرۍ یپٲرۍ. مگر تت ویلیو تت اللہ ذوالجلال رچن اس ہیکو نہٕ تمہِ منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ کینٛہہ. مگر ییٚلہِ دل تت سۭتۍ جُڑِ، ییٚلہِ دل تت سۭتۍ جُڑِ تہٕ تسبیح پیٚیہِ ؤسِتھ. تِکیازِ پتہٕ چھُ نان سٹاپ أمِس منٛز چلان اللہ ذوالجلال سُنٛد ورد. تسبیح کیٛاہ کرِ یہِ یار سٕنٛدۍ دیار چھِ آز گنٛزراونہٕ یِوان. توے چھِ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ یہِ بارہاق لیکھان تتہِ چھُنہٕ چلان 100 یعنی ژٕ کتھ چھُکھ گنٛزراوان یہِ تسبیح پٮ۪ٹھ. ژٕ چھُکھ ژٕ گنٛزراوان امہِ موٗجوٗب ژےٚ چھُے دل أنٛدرٕ بدل کینٛہہ ژھانڈان. یورٕ چھُکھ ژٕ وۄنۍ تسبیح پٮ۪ٹھ شُمار تھاوان. ییٚلہِ ژےٚ دلٕے أنٛدرٕ ژھانڈی تٔمسٕے محبوب سے ژےٚ کتھ چھُے نٮ۪برٕ شُمار تھاوُن اما بہٕ کیٛاہ چھُس کران. گرنز تہٕ شُمارس تہراج گوٚو. یعنی یہ کہ گرنز تہٕ شُمار نسا چلی نہٕ تتہِ کینٛہہ. ژٕ کیٛاہ گنٛزرایکھ تتٮ۪تھ. رامس رحیمس اکُے چھُ راو، شِوس شیطانس اکُے چھُ پاو، دۄشوے بٔسِتھ اکُے چھُ شو. ماشاء اللہ کیا بات ہے. یعنی تتھ ازلہِ کِس نوٗرس کُنتھ چھِ ییٚتٮ۪تھ مشتاق صٲب نظر کران. یہ مے پانس فکر تران رامس رحیمس یعنی یہ ازلک نور اکوے. ات رام ونتس رحیم ونتس کرشن ونتس بھگوان ونتس ذوالجلال ونتس. یہ ات خۄش ناوا تہِ ونتس وداتا ونتس ایشور ونتس گاڈ ونتس. یہ ژکھ ونکھ یم دنہکیو لُکو ات ناو دِتمٕتۍ. یعنی یہ ییٚمہِ دُنہُک رول. مےٚ کوٚر اوترٕ أکۍ شخصن سوال دوٚپُن ییٚلہِ حظ انسان دُنیاہس اوس ذوالجلالس انسان اننے امہِ برونٛٹھ کیٛاہ حظ ٲسۍ خۄدایس ونان. بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ ہا تٔمِس. تِکیٛازِ تمام ناو چھِ انسانو کٔرمٕتۍ أمِس یورٕ تہٕ پانہٕ اتھ کیٛاہ چھُ. بہرحال اتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ دانا. بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ اتٮ۪تھ ؤنِتھ کہ توے چھُ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ لیکھان کہ رامس رحیمس یعنی یہ ہسا چھُ اکے.
پرکاش صٲبٕنۍ اکھ لایِن پے مےٚ ییٚتٮ۪تھ یاد کہِ تَمہِ طور گٔژھِتھ چھُ بے نام مذہب مِلت چھُ مُقام دیٖن تہٕ دُنیا چھُ بدنام تَمہِ طور گٔژھِتھ چھُ بے نام آز تن چھُ یعنی تَتہِ چھُنہٕ ناوٕے یہ یور آمت دن اک وونس رام اک وونس رحیم اتھ چھنہٕ فرقا کہین یہ یکسو اک وونس شیو یہ ون بدل کینٛژھا رامس رحیمس اکُے چھُ پاو شیوس شیطانس رامس رحیمس اکُے چھُ راو شیوس شیطانس اکُے چھُ پاو دۄشوے گٔژھِتھ اکُے چھُ شو بالکل صحیح شیو تہِ چھُ ییٚتی تہٕ شیطان تہِ چھُ ییٚتی یعنی ایک سکے کے دو پہلو اتھ تہِ ہیٚکو نہٕ ییٚتٮ۪تھ واش کٔڑِتھ کینٛہہ بہرحال ہیٚکو أسۍ ییٖژہن ؤنِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اللہ ذوالجلال أسۍ چھِ نگیٹِو گژھان چھِ نگیٹِو تھنکِنگ منٛز چھِ أسۍ گژھان حسد ایریا تکبر گُمنڈی یا ذات پات گنٛزراوٕنۍ یا أتھۍ گنٛزراوُن ہے بہٕ چھُس تھوٚد ہُہ چھُ ؤسِتھ یہِ چھِ شیطٲنی کار سورُے ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اتھ نوٗرس سۭتۍ زان گژھِ یعنی یُس زن نوٗرِ قدیٖمہ چلان چھُ یتھ دُنیاہس منٛز یُس زن سُپر پاور یتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ سون ذوالجلال أسۍ چھِ وۄنۍ بہٕ چھُس تٔمِس ذوالجلال ونان تہٕ کُس کیٛاہ ناو ونس سٲری ناو چھِ برحق تہٕ کیٛاہ ونہٕ بہٕ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ دۄشوے بٔسِتھ اکُے چھُ شو یعنی یہِ چھِ ییٚمی وجوٗدُک سورُے کار یِم چھِ دۄشوے ییٚتھۍ منٛز اگر أسۍ کانٛہہ وۄنۍ دۄن مِنٹن خٲطرٕ تۄہہِ سمجاونہٕ خٲطرٕ کرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ اکھ مثال تۄہہِ پیش اگر أسۍ کانٛہہ وۄنۍ صُبحن دپہِ ہے ؤلِو گاش کتہِ چھُ یِوان أسۍ ونو تٔمِس دوٚپُس یہِ کیٛازِ آفتابٕے کھوٚت وارٕ کارے آو گاش یہِ ہسا چھُ آفتاب پٮ۪ٹھ گاش یِوان وۄنۍ زن وۄنۍ کانٛہہ انگٕٹ کتہِ چھِ یِوان أسۍ کُس جواب دِمہوس یۄس حظ کالچن انگٕٹ چھِ گژھان اسہِ نِش چھا حظ کانٛہہ جواب اتھ چھا پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ اگُر انگٕٹ نہ گاش یۄس چھُ اگُر انگٕٹ چھُنہٕ اگُر کینٛہہ اکھ گٔے انگٕٹ بیٛاکھ گٔے سیاہی اے دوستہٕ یِتھ نہٕ مےٚ غلط گژھِ یِتھ نہٕ ژٕ اتھ غلط معنے کڑکھ سیاہی چھِ گاشہٕ کھۄتہٕ تھٔز مگر سۄ گٔے بدل سیاہی مگر یۄس کالچن ییٚتہِ فی الحال أنٛدری گژھان چھِ یہِ چھِ دھرتی آفتاب نِش دوٗر توے چھِ انگٕٹ گژھان نتہٕ چھے یی نہٕ انگٕٹ اگر دھرتی أسۍ ہیوٚر نِمہون تتہِ چھُ دۄہٕے یوت تتہِ چھے یی نہٕ راتھ یعنی تتہِ چھُ دِل اللہٕے یوت تہٕ شیطان چھُنہٕ کینٛہہ توے چھِ راتھ ٲسۍ یِم فرماوان کہِ مشتاق صٲبن ؤنۍ مےٚ اکھ کتھ مشتاق صٲب تہِ چھِ اَسہِ ییٚتی بِہِتھ کہِ أمِس ہسا ووٚنُکھ دوٚپیس ژٕ کس چھُکھ نہٕ پورن شیطانس أمۍ ہسا ووٚن ہر کُنہِ جایہِ یہِ ہسا چھُ میونٕے عالم أکۍ وَنیوس دوٚپنس بہٕ گژھٕ جنتس منٛز دوٚپنس تتہِ کوٚر مےٚ باب صٲب تہِ نٮ۪بر تتہِ چھُ مےٚ گرے ژٕ کتھ چھُکھ مےٚ جنتُک تگناوان سُہ چھُ میونٕے گرٕ شیطانن پتہٕ دوٚپُس تٔمۍ بُزرگن دوٚپنس تیٚلہِ کس چھُکھ نہٕ ژٕ پورن دوٚپنس یِم خۄدایس کُن گٔے یِم ذوالجلالس کُن گٔے تِمن نسا چھُس نہٕ بہٕ پوشان تتہِ نسا چھنہٕ میٲنۍ رسٲیی کینٛہہ تہٕ بٔسِتھ چھِ دۄشوے ییٚتھۍ منٛز یہِ چھُ پزر تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اگر امِچ تفصیٖلی وضاحت آسہِ ضروٗرت تیٚلہِ گژھِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس سمکھُن یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق آسہِ بلا شک یعنی قد افلح من تزکا یُس نفسہٕ نِش پاک آسہِ گوٚمُت تٔمِس گژھِ سمکھُن تٔمِس نِش چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہن یہِ قوت تھوٚمُت کہِ سُہ تارِ فِکرِ برابر شیطان کیٛاہ گوٚو تہٕ شِو کیٛاہ گوٚو اتھ کیٛاہ فرق چھِ باقٕے یِتھ کٔنۍ اَسہِ شیطان کھڑا چھُ کوٚرمُت تمہِ اعتبار چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ وۄنۍ سمجُن چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ کرٛوٗٹھ پہمتھ أسۍ پکو برونٛٹھ پہم کیٛاہ چھُ ماشاء اللہ یعنی مشتاق صٲب چھِ فرماوان کہِ دۄدس تراو سا دوٗن تہٕ اتھ کڑ سا گٮ۪و گٮ۪و سۭتی ہسا چھُ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ گٮ۪و کاران چھِن تہٕ پتہٕ ہسا چھِن أسۍ یہِ تراوان تیٖل ژٲنٛگِس منٛز امہِ گٮ۪وُک تہٕ دِتُس نار تہٕ اتہِ ہسا چھُ گاش یِوان تمی گاشہٕ سۭتۍ ہسا چھُ عالم روشن گژھان یہِ زن سپدیو یہِ زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو عاشقو کوٚر یِم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق چھِ یِم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِ أسۍ سٲری عاشق تہِ چھِ أسۍ سٲری بنٛدٕ چھِ سٲری عاشق چھُ خالہٕ کانٛہہ غلط گوٚو ییٚتٮ۪تھ معٲفی دیٖزیو وننس منٛز عاشق چھُ آسان خالٕے کانٛہہ مگر بنٛد چھِ أسۍ سٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تہٕ ییٚمۍ تہِ بنٛدن پتہٕ یُتھ یہِ معشوق ژھوٚر کوٚرُن یہِ گاش روشن تٔمۍ دیُت یتھ عالمس پتہٕ تیُتھ گاش محبتُک گاش خۄلقہِ عظیٖمُک گاش اگر کٲنٛسہِ امہِ گاشِچ صحیح لایِن آسہِ ضروٗرت تٔمِس چھُ عٲرفن کُن یُن باقٕے یُس نیبرٕ عالم چھُ ؤنِتھ تتھ منٛز چھُ دُنیار طوٗفانُک سُہ چھُ ہُمہِ سُنٛدُے عالم سکہِ اورٕ چلان واحد چھُ تصوفٕے یوت اکھ سۄ وتھ اکھ
کیا کر بہ ات ناو علم طریقتس یعنی للہِ ہُنٛد مشن چھُ سُہ مشن یا نور الدین صٲبُن مشن چھُ سُہ مشن یُس زن انسانس ات گاشس کُن انان چھُ یُس زن نور الدین صٲبن یتھ عالمس گاش دیُت وۄنۍ چھِ سٲنۍ عالم تہِ پیٖڑن پٮ۪ٹھ پران مگر میانہِ لیکھِ چھِ تِم غلط کران تِکیازِ تِمن پزِ نہٕ نور الدین صٲب پرُن کیازِ نور الدین صٲب چھُ ونان دپان جنتٕکۍ تمہا تہٕ دوزکٕنۍ بۄیے یعنی رِجیکٹ کوٚر أمۍ جنت تہِ تہٕ جہنم تہِ اتہِ جنتس ٲسۍ ژور پیٖڑِ پٮ۪ٹھ یِوان دِنہٕ تہٕ یِم کیازِ چھِ پیٖڑن پٮ۪ٹھ نور الدین صٲب پران یِمن کیاہ کٲم چھِ نور الدین صٲبنِس سۭتۍ یا نور الدین صٲب چھُ مازس خلاف اوسمُت اتہِ وننہٕ یِوان ہے کھیٚیِو ماز کٔرِو قۄربان کٔرِو ہُہ کٔرِو یہِ کیازِ مےٚ نِش چھُ شعار نور الدین صٲبن ییٚتٮ۪تھ یہِ مازس خلاف چھُ ییٚمۍ پیالس تہِ زوٚد کوٚر نور الدین صٲب چھُ گاش اکھ سُہ گاش اکھ ییٚمیُک نہٕ بہٕ بیان ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ یہِ چھُ عٲرفن عٲرفہٕ سُنٛد کلام صوفین ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ یِم طریٖقت کِس علمس پٮ۪ٹھ چلان آسن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ نور الدین صٲب تہٕ اسہِ چھُ شبن منٛز أمۍ سُنٛدٕے پران تِکیازِ یہِ چھُ سانٮ۪ن أچھن ہُنٛد گاش امی دیُت پتہٕ یِتھ کٔنۍ للہِ دیُت شمس فقیٖرن دیُت نعام صٲبن رحیٖم صٲبن دیُت عالمس اکھ گاش تمی گاشِش چھُ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ کتھ کران کہِ عالم تمہِ سۭتۍ روشن گوٚو برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھُ مشتاق صٲب لیکھان زہرس مودُر چھُ میو گۄڈٕ چھُ یہِ مارُن ابرہ دیو تی کوٚر عارفو سۭتۍ گرتو اوہو ٹیٚٹھِس زہرس مودُر چھُ میو یعنی فإن مع العسر یسرا گۄڈٕ چھِ سختی ادٕ چھِ آسٲنی تی چھُ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ ونان یہِ کر سا سختی برداشت ونان ٹیٚچر کر سا برداشت سختی کر سا برداشت گۄڈٕ چھُے مارُن ابرہ دیو تہٕ بہرحال یہِ چھا مارُن کِنہٕ یہِ چھُ کنوٲٹ کرُن اللہ پاک چھُ زانان یہوے ما چھُ اتہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ ؤنتھٕے کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ اسہِ کتھ چھُ نفظ کوٚرمُت ناو نفظ گوٚو کیٛاہ تہٕ بہرحال یِم چھِ رازچہِ کتھٕ یہِ ٲسِن یِتھٕے کٔنۍ اتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ انٛدر أژِتھ کینٛہہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سانٮ۪ن أچھن ہُنٛد نوٗر سون رہبرو رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ ؤنۍ نہٕ مارنٕچ کتھ کینٛہہ تٔمۍ ووٚن مےٚ ہسا اننو ایمان یہِ مےٚ ہسا بنوو دوس کیٛاہ بنووُن دوس بہرحال سۄ چھِ صرف صوفین پتہ باکمال صوفین عام لُکن چھنہٕ پتہ کینٛہہ کیٛاہ بنووُن دوس کیٛاہ چھُ ہر کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ زیوان تیٚلہِ چھا دُنیا تیٚلہِ چھا زٕ زیوان انسانس منٛز بہرحال یہِ چھُ اکھ راز اکھ تہٕ گۄڈٕ چھُے مارُن ابرہ دیو پتہٕ کیٛاہ چھُ بالکل یِہوے ہسا چھِ وتھ اپٲرۍ پکنٕچ یعنی انُن سا ژٕ پنُن نفظ پننِس فیورس منٛز یہِ بناوُن سا ژٕ دوس یوٚتام ژٕ یہِ دُشمن گنٛزراے ہن توٚتامتھ چھُو تۄہہِ جنگ جٲری توٚتامتھ چھُے نہٕ یہِ توٚتامتھ ہیٚکہِ نہٕ مقصدس وٲتِتھ کینٛہہ ژٕ کر تِژھ کینٛہہ حکمت عملی پننِس رہبرس پرژھ ژٕ مےٚ کیٛاہ چھُ تمہِ خٲطرٕ کرُن ژٕ نِن یہوے دوسٕے بنٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ یہِ دوس بنی ژٕ واتکھ تیٚلہِ منزلہِ مقصوٗدس تہٕ پتہٕ کیٛاہ چھُ فرمان دُژارِ دانس وۄتھسٕے پیو ژھارُس رٕتۍ پٲٹھۍ گۄڈٕ ژٕے ویو نارے نیٖرِتھ یہِ سوکھتَے گوٚو اوہو کامس بِلا مےٚ پکو یعنی دُژٲرۍ دانس پیو سا اگر ہسا وٕچھو تہٕ حقیٖقت چھِ بہرحال چھُ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ دۄن سایڈن کُن کتھ کران کہِ دُژٲرۍ دان ہۄمٮ۪ن تہِ ییٚمٮ۪ن تہِ یی چلان دۄشوے تہٕ اگر میانہِ لیکھٕ یہِ بہٕ اتھ پنُن شرح کرٕ تہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ یوٚتتھ یِوان اوٗرۍ چھِ اژُن أتھۍ سِیٲہی انٛدر أتھۍ یۄس زن سانٮ۪ن چشمن انٛدر سِیٲہی چھِ مزس یُس سُہ سِیاہ نیبٕرۍ چھِ وایٹ چشم پتہٕ چھِ منٛزس سِیٲہی اتھ انٛدر اژُن اتھ منٛز پنُن پان گُم کرُن راونس انٛدر راوُن یۄس زن سانٮ۪ن عٲرفو تعریٖف چھِ کٔرمٕتۍ راونس انٛدر ہسا گژھِ راوُن تہٕ حقیٖقتن چھِ یہِ تمہِ چشمہِ ہٕنٛز کتھ کٔرِتھ یُس نہٕ بیانن منٛز چھُ یِوان کینٛہہ سۄ چشم چھِ کۄس چشم سۄ چھِ کِتھ کٲٹھۍ دِلٕچ چشم کیٛاہ کرو تتھ ناو تمی چشمہِ ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ کٔرِتھ تِمے چشمہٕ چھِ بوزان یہِ زن وننہٕ آو کہِ أچھو بوزکھ کان وٕچھنٕے یہِ مےٚ پنُن تحقیٖقات چھُ یہِ أچھ چھنہٕ بوزان کینٛہہ اتھ أچھ چھُ وٕچھنُک صفت نٮ۪بر کُنتھ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ ؤنِتھ چھُ أچھو ہسا بوزکھ سۄ چھِ چشم بدل سۄ چھنہٕ یہِ أچھ تُکنُے چھُ مشتاق صٲب میانہِ لیکھٕ ونان اتٮ۪تھ کہِ ژٕ گٔژھ سا تُکنُے تٔتھۍ انٛدر آس سا ژٕ نارس بالکل نور الدین صٲب رحمتہ اللہ علیہ عاشق گوٚو سُے یُس ہبا ٲشکہٕ نار دزے سون زن برزلس پنُن پان ٲشکُن نار تس بٲنی سجے ادٕ کونہٕ واتہِ سُہ لامکان تی چھِ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ تہِ ونان کہِ ییٚلہِ یہِ نارٕ نیرِ تہٕ یہِ ہسا گٔے سۄکھتہٕ کمہِ نارٕ ٲشکٕنہِ نارٕ تڑپ جنوٗن اکھ پننہِ جایہِ اکھ جنوٗن بناوُن کہِ نہ بہٕ پھیرٕ نہٕ توٚتام واپس یوٚتام نہٕ بہٕ
برابر تہ کر یہ مے کرنک تت پنس محبوبس ست وعدہ کورمت الست بربکم قالوا بلا یا باسا روز ہمیشہ حقس پہ مسلسل ایمان ان کنٹینیو اخ ایمان نبر اس مرحبت افریم تات ایمانس کہ رشوت تہ چلان بےمانی تہ چلان دگمیار تہ چلان دھوکہ تہ چلان سورے کی چلان تو ایمانداری تہ ہاون پتہ مگر ایمانس بدل ایمان بدل پہ یم ایمان اون سہ پہ بےمان بنان تہ ہیک بنت کی زمین ہیک گھت ادل بدل آسمان ہیک زمینس پہ ورست یہ مان بہ مگر ایمان وول ون بےمان یہ مان بہ کی یس ایمان جیسن ایمان انان جیسن ایمان ونان ایمان گو کیا اس بدل چیزس ناو کورمت ایمان چلو برو کن کیا مشتاق صاحب فرمان برس اکوئی راو یامت یمن پیو آفتاب پریو آمد دشونی کنے گو ماشاء اللہ آمد بلا میں پکے گو یعنی کنیرا یہ کن ہر کن جائے اللہ تعالیٰ سند نور وی تھی مثال مز اونمت شینس ڈونٹس ات سا اکے راو ات پہ حقک آفتاب پیوان یل گرمی لگان اللہ تعالیٰ سند اشکچ تو ان دشونی گھان کن تی وون میں پہ دوست بناون نہ کہ دشمن زان یوتامت یہ دشمن زان توتامت دی اس پازرس کن وڑنے یعنی یہ فرمو یہ بہ فرماون یہ فرمو سن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دون مے ونو دوست تھی کہ دوست یم سمجھن ژٕ پنن دشمن کی یوتامت ژٕ یہ دشمن سمجھن یہ دی وڑنے تیتس کالس پازرس کن کی ژٕ دوستار أمس سۭتۍ یہ اخ لائن أکس ریکارڈس مز اوسُس بہٕ یہِ بوزان یہ سہ دل ول پیار ویار میں کیا جانوں گی تو ات مجھ لائنہ اخ تم ونمس تو ہے برا تو ہوگا پر باتوں میں تیری رس ہے جیسا بھی ہے تو مجھے کیا اپنا لگی تو بس ہے یہ کافی یل ثہ بناون یہ دوست یہ کر ثہ کوشش تیتھ رس مس ان ثہ اللہ تعالیٰ کنت ات عشقس کنت ات لولس کنت ات پدر کس گاشس کنت رس مس تو تیلی میلی کامیابی اگر ثہ امس ٹکر نیوت یہ نہ دی وڑنہ اکن اچھا اللہ پاک زیادہ بوڑ عالم سون خدا وہ مے فکر تران کہ اس پہ امس دوستان لاگن دوستان لگ تھی یہ ات پیرس کن یوت پتہ گھان یہ ٹھہر تت نہ تتھ ٹھہرنے دان تو ہکان ات اندر اچت یوت اچان تو آخری بندس کیا چلے مشتاق کوت چھک تلان سی دو پنی بیوی گوڑ مشکا ہے پنی گرشی راز ہمسو واہ سٹھا خوب اور یور کوت گھن کن نسا مشتاق صاحب کلس پہ ون تاز یہ کور قرآن عظیم باوت کہ بہ ہسا سی نش ات آیت وہ ماکم آئینہ ماکم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید یا وفی انفسکم افلا تبصرون پتہ فسما وجہ اللہ ورد کہ بہ ہسا سی نش اخ کت کر بہ دپن پنن بائن ست کہ خدا را سمجھو تو یہ کت یم زن طریقہ علمس پہ چھو انسانس محبوبن یم خطاب دتمت یم کن کعبس کن مسجد کن مندرس کن چرچس کن گوپہ یم تہ ونت کن جائے قرآن عظیمچ آیت یم سوری ونت انسانس انسان ہسا ون ژٕ چھُکھ میون نٲیِب ژٕ ہسا چھُکھ میون خلیف مسجدن ونت کینٛہہ کعبہ کاشی ونت کینٛہہ پتلن یہ ونت یہ صرف انسانس ونت جیتا جاگتا انسانس ونت کہ بہ ہسا چھُسی ژےٚ حبل الورید بسی ژےٚ اندر وفی انفسکم افلا تبصرون تو لہذا کرت پانس من ژھانڈنٕچ کوشش کریں تی مشتاق صاحب یہ آخری بندس مز ونان مشتاق ژٕ کوٚت چھُکھ اور یور ژھانڈان وہ کیا چھُکھ ژٕ دعوت تُلان پننہِ بیبی ہتُک مشک یعنی پنُے پان پرزناو تن ژٕ تہٕ اتی دِت ژٕ نظر یہ دُے کڑ تہٕ نٮ۪بر حسد کڑ تہٕ نٮ۪بر ریا کڑ تہٕ نٮ۪بر تکبر کڑ تہٕ نٮ۪بر ژےٚ بنی گۄلاب ژٕ ہسا چھُکھ پمپوش ژٕ ہسا چھُکھ آب ژےٚ ہسا ووٚنُے ذوالجلالن وجلنا من الماء كل شيء حي کہ مےٚ بنٲیوٕ تُہۍ آب پٮ۪ٹھ آبس چھُ صفت شہلراوُن نہ کہ زالُن آبس چھِ صفت چھلُن یعنی تیُتھُے چھُ پتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ بنان یہ چھُ آبٕے بنان أمِس چھِ آبٕکۍ صفات یِوان پانس منٛز تہٕ آب چھُ راحت واتناوان یہِ چھُ گُلزار پھِران دٔدمٕتِس اگر أسۍ کُنہِ جایہِ فصلس آسہِ ددوُن ہیوٗ گوٚمُت تہٕ تتھ چھُ بمُن پھیران ییٚلہِ أسۍ آب چھِس لگان یا ہل چھِ آسمانو پٮ۪ٹھ باران رحمت وسان تو سانٮ۪ن نیٖرٮ۪ن چھُ یاوُن پھیران سٲنِس فصلس چھُ یاوُن پھیران یِم چھِ آبس صفت انسانس چھُ بُنیادی آب یہِ فرمو سٲنۍ ذوالجلالن تہٕ تی چھُ مشتاق صٲب ییٚتٮ۪تھ ونان دپان پننہِ بیٚیہِ ہٮ۪تھ ژٕ بوے سۄ آبٕچ بُنیاد چھے
ژٕ یہِ تہٕ بُنیادس پٮ۪ٹھ ژٕ دِتھ پننِس پانس نظر پننے گھر بالکل صحیح یُس ژٕ ژھانڈان چھِہن شہنشاہ سُہ چھُ ژےٚ نِش سُہ ہسا چھُ ژےٚ نِش گژھان تہنٛدِس عشقس منٛز فنا مانُن سا سُے سورُے کینٛہہ سُے ہوا اوس تہٕ سُے ہوا آسہِ سُے سُے کٔرۍ زِ زُوو سُے ہو سٲری اندیش کاسی پایس پٮ۪تھ مانُن سُے سورُے کینٛہہ تہٕ وٕچھ تہٕ پتہٕ ژٕ مگر کتہِ دِلہٕ یہ چھُ سمجھُن ضروٗری نٮ۪برٕ چھُ تٔمِس سورُے دُنیا مانان مگر پتہٕ چھِ بے ایٖمٲنی تہِ مگر قسم چھُم اندی عظمتُک اندِ شانُک ییٚمۍ تہِ یہِ دِلہٕ مون سُہ گوٚو نہٕ پتہٕ بے ایٖمان کینٛہہ تِم گٔے صرف عٲرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عٲرف تِکیٛازِ تِم چھِ دِلہٕ أمِس مانان پتہٕ چھِ دِلہٕ سۭتۍ پرٛزناوان تہِ پتہٕ اگر تِمن یورٕ سورُے دُنیا تہِ دِن نہ تمام پتہٕ دیُت حضرت حُسینن پنُن سرٕے تہٕ مگر کتھ نِین نہٕ واپس کینٛہہ علیہ السلامن یِتھے کٔنۍ چھُ آسان پتہٕ ٹھٲٹھِس نبیس تہِ وَنیٛاو پتہٕ دپیٛاو یُس سورُے دُنہِچ دولت دِمہوے یۄس دُنہِچ حسیٖن کوٗر آسہِ سۄ دِمہون نِکاحن اندر ژٕ نہِ پنٕنۍ کتھ واپس کینٛہہ مٲنِو نہٕ تِکیٛازِ أمۍ اوس سُہ پاور وٕچھمُت أمِس اوس تمہِ پاورٕچ نظر گٔمٕژ یُس زن یتھ کایناتس سٲرسٕے راج چھُ کران یعنی سون محبوب یہِ سُپر پاور یُس یتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ تہٕ ییٚلہِ عٲرفس اتھ سُپر پاورس پٮ۪ٹھ نظر چھِ پیوان أمِس چھےٚ دُنیا پتہٕ شِکارس کھسان باقٕے گوٚو نٮ۪برٕ نقلی ایٖمان اکہِ دۄہ ایٖمانس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ دۄہ بے ایٖمان تمہِ نِش گژھِ نجات منٛگُن خۄدا بندِ کریٖمس تتھ چھِ وجوٗہات سۄ چھنہٕ تصوُفٕچ لایِن آسان کینٛہہ تصوُفٕچ لایِن یۄس تہِ چھِ مگر اے دوست تصوُفس تہِ ہیوٚتُکھ وۄنۍ یہِ حظ یہِ مِلاوٹ کرٕنۍ بہٕ چھُس تمہِ تصوُفٕچ کتھ ونان یتھ منٛز زن سون پیٖرِ کٲمِل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ ہِش شخصیت چھِ تِہنٛز کتھ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ کران یُس زن ونان چھُ شراب ہم سے مست ہے نہ کہ ہم شراب سے یُتھ اوسُس اللہ تعالیٰ سۭتۍ عشق دوٚپُن میون عشق چھِ میٲنۍ مستی چھِ شرابس تہِ مستی بخشان تُہۍ کیٛازِ چھِو مستی اننہٕ خٲطرٕ شراب چٮ۪وان تِمن صوفین ہٕنٛز کتھ چھِ بہٕ کران تہٕ صوٗفۍ چھِ اتھ سِرس واقف آسان برابر یِم چھِنہٕ پتہٕ بے ایٖمان ہٮ۪کان بٔنِتھ کینٛہہ تہِ بنہِ نہٕ باقٕے یُس نٮ۪برٕ عالم لبٮ۪کھ اتھ منٛز چھُ دُگنیار گۄڈٕنیتھٕے چھِ اتھ منٛز دُگنیارُک زہر تہٕ پتہٕ کتہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ کتہِ گوٚوٕے ایٖمان ییٚمۍ نہٕ یہِ کُن مونٕے ییٚمۍ نہٕ ہر کُنہِ جایہِ یہِ مونٕے کہِ یا چھِ أمۍ سُنٛدُے نوٗر ہر کُنہِ جایہِ یُس أتھۍ روٗد کہنس پٮ۪ٹھ ذاتس پاتس پٮ۪ٹھ بنووُن اورٕ یورٕ پانہٕ ؤنۍ اکھ فِتنہٕ ٹکرٲیِن اکھ أکِس سۭتۍ تہٕ یہِ زن وۄنۍ بہٕ چھُس ایٖماندار یہِ کیٛاہ ایٖماندار چھُ یہِ نہٕ أمِس ایکسپٹے کران چھُ کہِ یہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ أمۍ سُنٛدُے آسُن اندی حُکمہٕ سۭتۍ چھُ سورُے کینٛہہ سپدان تہٕ یہِ چھُ صرف ہٮ۪کان صوٗفی یوت سمجھِتھ مگر سُہ تہِ یِہوے جلال صٲبس ہیوٗ سوٗر شمس فقیٖرس ہیوٗ سوٗر یا نعیٖم صٲبس ہیوٗ سوٗر زن ٲسۍ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو تہٕ بیٚیہِ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِہوے رِکویسٹ کہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ اَسہِ غلطی گژھِ تتٮ۪تھ ہیٚچھنٲیِو اَسہِ رہبری کٔرِو اَسہِ تتٮ۪تھ تہٕ یہِ حیٲتی ہُنٛد مِشن پکناوُن یہِ برونٛٹھ چلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.